बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुल्करनैन का नाम सिकंदर है। ये हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम की खालाजाद भाई हैं। ये हजरत साम बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं और ये एक बुढ़िया के इकलौते फर्जंद हैं। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम के दस्ते हक परस्त पर इस्लाम कबूल करके मुद्दतों इनकी सोहबत में रहे और हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने इनको कुछ वसीयत भी फरमाई थी। सही कौल यही है कि ये नबी नहीं हैं बल्कि एक बंदा सौलेह हैं जो विलायत के शर्फ से सरफराज हैं। जुल्करनैन क्यों कहलाए? हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ये जुल्करनैन यानी दो सींगों वाले के लक़ब से इसलिए मशहूर हो गए कि इन्होंने दुनिया के दो सींगों यानी दोनों किनारों का चक्कर लगाया था। अल्लाह ताला ने इनको तमाम रूए जमीन की बादशाही अता फरमाई थी। दुनिया में कुल 4 बादशाह ऐसे हुए हैं जिनको पूरी जमीन की बादशाही मिली। इनमें 2 मोमिन थे और 2 काफिर। मोमिन तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और जुल्करनैन हैं और काफिर एक बख्त नसर और दूसरा नमरूद है। और तमाम रुए जमीन के 5वें बादशाह इस उम्मत में होने वाले हैं जिनका इसमें गिरामी हजरत इमाम मेहदी है। जुल्करनैन के 3 सफर। कुरान मजीद में हजरत जुल्करनैन के 3 सफरों का हाल बयान हुआ है जो सूरह कहफ में है। हम कुरान मजीद ही से इन तीनों सफरों का हाल बयान करते हैं जिनकी रुदात बहुत ही अजीब और इबरतखेज है। पहला सफर। हजरत जुल्करनैन ने पुरानी किताबों में पढ़ा था कि सालिम बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से एक शख्स आबे हयात के चश्मे में से पानी पी लेगा तो इसको मौत ना आएगी। इसलिए हजरत जुल्करनैन ने मगरिब का सफर किया। आपके साथ हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम भी थे। वो तो आबे हयात के चश्मे पर पहुंच गए और उसका पानी पी लिया मगर हजरत जुल्करनैन के मुकद्दर में नहीं था। वो महरूम रह गए। इस सफर में आप जानिब मगरिब रवाना हुए तो जहां तक आबादी का नामो निशान है वो सब मंजिलें तय करके आप एक ऐसे मकाम पर पहुंचे कि उन्हें सूरज गुरूब के वक्त ऐसा नजर आया कि वो एक स्याह चश्मे में डूब रहा है। जैसा कि समंदरी सफर करने वालों को सूरज समंदर के काले पानी में डूबता नजर आता है। वहां उनको एक ऐसी कौम मिली जो जानवरों की खाल पहने हुए थी। इसके सिवा कोई दूसरा लिबास इनके बदन पर नहीं था और दरियाई मुर्दा जानवरों के सिवा उनकी ग़िज़ा का कोई दूसरा सामान नहीं था। ये कौम नासिक कहलाती थी। हजरत जुल्करनैन ने देखा कि इनके लश्कर बेशुमार हैं और ये लोग बहुत ही ताकतवर और जंगजू हैं। तो हजरत जुल्करनैन ने इन लोगों की गिर्द अपनी फौजों का घेरा डाल दिया और इन लोगों को बेबस कर दिया। चुनाचे कुछ तो मुशर्रफ बा ईमान हो गए, कुछ आपकी फौजों के हाथ से मकतूल हो गए। दूसरा सफर। फिर आपने मशरिक का सफर फरमाया यहां तक कि जब सूरज तुलू होने की जगह पहुंचे तो ये देखा कि वहां एक ऐसी कौम है जिनके पास कोई इमारत और कोई मकानात नहीं है। इन लोगों का ये हाल था कि सूरज तुलू होने के वक्त ये लोग जमीन के गारों में छुप जाते थे और सूरज ढल जाने के बाद गारों से निकलकर अपनी रोजी की तलाश में लग जाते थे। ये लोग कौम मुंसलिक कहलाते थे। हजरत जुल्करनैन ने इन लोगों के मुकाबले में भी लश्कर आराई की और जो लोग ईमान लाए उनके साथ बेहतरीन सलूक किया और जो अपने कुफर पर अड़े रहे उनको हलाक कर दिया। तीसरा सफर। फिर आपने शुमाल की जानिब सफर फरमाया। यहां तक के 2 पहाड़ों के दरमियान में पहुंचे तो वहां की आबादी वालों की अजीबो गरीब जबान थी। इन लोगों के साथ इशारों से बमुश्किल बातचीत की जा सकती थी। उन्होंने हजरत जुल्करनैन से याजूज माजूज के जुल्म की शिकायत की और आपकी मदद के तालिब हुए। याजूज माजूज याफस बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से एक फसादी गिरोह है और इन लोगों की तादाद बहुत ही ज्यादा है।
یہ لوگ بلا کے جنگجو و خونخوار اور بالکل ہی وحشی اور جنگلی ہیں، جو بالکل جانوروں کی طرح رہتے ہیں۔ موسم ربی میں یہ لوگ اپنے گھروں سے نکل کر تمام کھیتیاں اور سبزیاں کھا جاتے تھے اور خشک چیزوں کو لاد کر لے جاتے تھے۔ آدمی اور جنگلی جانوروں، یہاں تک کہ سانپ، بچھو، گرگٹ اور ہر چھوٹے بڑے جانوروں کو کھا جاتے تھے۔ حضرت ذوالقرنین سے لوگوں نے فریاد کی کہ آپ ہمیں یاجوج ماجوج کے شر اور ان کی ایذا رسانیوں سے بچائیے، اور ان لوگوں نے اس کے عوض کچھ مال دینے کی بھی پیشکش کی۔ تو حضرت ذوالقرنین نے فرمایا کہ مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے مجھے سب کچھ دیا ہے، بس تم لوگ جسمانی محنت سے میری مدد کرو۔ چنانچہ آپ نے دونوں پہاڑوں کے درمیان بنیاد کھدوائی۔ جب پانی نکل آیا تو اس پر پگھلے ہوئے تانبے کے گارے سے پتھر جمائے اور لوہے کے تختے کے نیچے اور اوپر چن کر ان کے درمیان میں لکڑی اور کوئلہ بھروا دیا اور اس میں آگ لگا دی۔ اس طرح یہ دیوار پہاڑ کی بلندی تک اونچی کر دی گئی اور دونوں پہاڑوں کے درمیان کوئی جگہ نہ چھوڑی گئی۔ پھر پگھلایا ہوا تانبا دیوار میں پلا دیا گیا، جو سب مل کر بہت ہی مضبوط اور نہایت مستحکم دیوار بن گئی۔ حدیث شریف میں ہے کہ یاجوج ماجوج روزانہ اس دیوار کو توڑ دیتے ہیں، اور دن بھر جب محنت کرتے کرتے اس کو توڑنے کے قریب ہو جاتے ہیں تو ان میں سے کوئی کہتا ہے کہ اب چلو باقی کل توڑ لیں گے۔ دوسرے دن جب وہ لوگ آتے ہیں تو خدا کے حکم سے وہ دیوار پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے۔ جب اس دیوار کے ٹوٹنے کا وقت قریب آئے گا تو ان میں سے کوئی کہے گا کہ اب چلو انشاءاللہ کل اس دیوار کو توڑ دیں گے، تو ان لوگوں کے انشاءاللہ کہنے کی برکت اور اس کلمے کا یہ ثمر ہوگا کہ دوسرے دن دیوار ٹوٹ جائے گی۔ یہ قیامت قریب ہونے کا وقت ہوگا۔ دیوار ٹوٹنے کے بعد یاجوج ماجوج نکل پڑیں گے اور زمین میں ہر طرف فتنہ و فساد اور قتل و غارت کریں گے۔ چشموں، تالابوں، دریاؤں اور سمندروں کا پانی پی لیں گے اور جانوروں اور درختوں کو کاٹ ڈالیں گے۔ زمین پر تمام جگہوں میں پھیل جائیں گے مگر مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور بیت المقدس، ان تینوں شہروں میں یہ داخل نہ ہو سکیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان لوگوں کی گردنوں میں کیڑے پیدا ہو جائیں گے اور یہ سب لوگ ہلاک ہو جائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ان کی لاشوں کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ پوری دنیا متعفن ہو جائے گی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دعا کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالی بڑے بڑے پرندے بھیجیں گے جن کی گردنیں اونٹ کی گردنوں کی طرح کی ہوں گی، جو یہ لاشیں اٹھا کر لے جائیں گے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالی دنیا میں بارشیں برسائیں گے اور پوری دنیا دھل کر صاف ستھری ہو جائے گی۔